जय जगन्नाथ। जदि आपण मेष राशि व्यक्ति तेबे आज मोर गोटे कथार उत्तर दिंतु। आपण मन भितर संपूर्ण सचोट और सरल अन्य मानक साहाय्य करने को सबुबले आगरे थांती, किंतु केवल निजर राग और मुह फटा कथा पाई सारा दुनिया आगरे आपण कहीं खराब बोलांती। आजिर ये भिडियो रे मु मेष राशि तीन एपरी गुप्त सत्य कहिबी जहाँ आपण आज पर्यंत निज घर लोकंक आगरे भी स्वीकार करना। प्रथम कथा होची आपण समस्तंक पई निज जीवन देवाक प्रस्तुत, किंतु लोक माने आपण को कहीं स्वार्थपर भावती। द्वितीय कथा होची आपणक राग पछरे क्यों गुप्त दुख और आघात लुचि रही। तृतीय कथा होची वीडियो शेष में गोटे एपरी सिद्ध महा उपाय कहिबी जहाँ आपणक जीवन रु शत्रु और टंका पैसार समस्या 100% दूर करदेव। जदि आपण चैनल रे नुआ अछंती चैनल को सब्सक्राइब करंतु। जदि आपण हनुमान प्रकृत भक्त कमेंट बॉक्स रे निश्चय भाव में जय हनुमान लिखंतु। वीडियो भल लगे गोटे लाइक निश्चय करंतु। बंधुगण सबुठारु प्रथमे आसंतु जानिबा मेष राशि लोकंक स्वभावर से प्रथम गुप्त सत्य जहाँ सारा दुनिया भूल बुझी थाए। निष्कपट सचोट हृदय मेष राशि लोक माने मन भितर कौन पाप कपट किंबा षड्यंत्र रखती ना। सेमानंक आखिरे जहाँ थाए मुहरे भी सेया थाए। सेमाने जहाँ भावती सीधा सड़क कही दियंती। लोकंक मुह आगरे खसामती करिबा किंबा पछरे कहा विषय खराब कहिबा एमानंक रक्तरे न थाए। मुह फटा सचोटता ही सबुठारु बड़ शत्रु। एमानंकर सबुठारु बड़ दुर्बलता होची एमानंकर सचोटता। एमाने सत कथा को जेते सीधा सड़क कही दियंती शुणुथिबा लोकंकु ताहा कष्ट लागे। एथिपाई अनेक समय निजर प्रिय लोक माने भी एमानंकु खराब किंबा अहंकारी बोली भावंती। झड़ परी राग सेतिकी शीघ्र शांत। दुनिया कहे मेष राशि लोके बहुत रागी, किंतु सत कथा हला एमानंक राग बैशाख मासर झड़ परी। जेतिकी शीघ्र राग आसे सेतिकी शीघ्र शांत भी हो जाती। राग शांत होगा परे एमानंक मनरे कहा प्रति हिंसा किंबा शत्रुता रहे नाही। स्वाभिमान और स्वाधीन प्रकृति मेष राशि लोके कहा आगरे मुंड नुआइबाकू पसंद करती नाही। निज आत्मसम्मान सह बंचिबा एमानंकर प्रथम प्राथमिकता थाए। जदि केही एमानंक स्वाभिमान को आघात दिए तेबे एमाने ता सह संपर्क भागिबाकू भी पछांती नाही। जदि आपण मेष राशि होई निज मुहपटा सचोटता पाई जीवन रे केबे खराब होइजंती तेबे कमेंट रे 100% सत्य निश्चय लिखंतु। एबे आसंतु जानिबा एमानंक प्रेम संपर्क धक्का पछर गुप्त सत्य कौन रही। प्रेम और संपर्क रे 100% सचोटता। मेष राशि लोक माने जहाकू निजर भावती ताकू हृदयर सह भल पाती। एमाने संपर्क रे कौनसी स्वार्थ किंबा छलना रखती ना। निजर प्रिय लोकंक पई एमाने निजर खुशी और समय को बलिदान देवाक भी पछांती ना। अधिक विश्वास ही धक्कार कारण। एमानकर सबुठारु बड़ भूल होउची एमाने अति शीघ्र लोकंकु विश्वास करनियंती। निजर सरल स्वभाव जोगु मनर गुप्त कथा अन्य आगरे कही दियंती। किंतु दुखर विषय है जहाँ को एमाने सबुठारु अधिक विश्वास करती शेष में सही लोक माने ही एमानकु पछपटु छुरी मारती किंबा धक्का दियंती। प्रशंसा बदल रे अपवाद मेष राशि लोके सांगसाथी परिवार और आत्मीय स्वजनों पई सबुकिछि करि दियंती, किंतु बदल रे एमानकु सही परिमाण भल पाइबा किंबा सम्मान मिले नाही। समस्तों पई भल करी शेष में एमानकु अहंकारी किंबा स्वार्थपर आख्या शुणिबाकु पड़िथाए। जिद और आत्मसम्मान एमाने स्वभाव टिके जिद्दी। जदि कौनसी काम करिए बोली मनरे भाभी थांती तेबे ताहा करिकि ही छाड़ती। किंतु एई जिद काहाकू कष्ट देवा पई नुहे बरं निज स्वाभिमान और रक्षा कवच होइथाए। थरे जदि केही एमानक विश्वास भांगी दिए तेबे एमाने तांकू जीवन रु सबुदिन पई बाहर कर दियंती। बंधुगण एबे आसंतु जानिबा मेष राशि लोकंक कर्म टंका पैसा और नेतृत्व उपरे ग्रह मानकर सेना प्रति प्रभु मंगल देवंकर किपरि प्रभाव रही है।
ମଙ୍ଗଳଦେବଙ୍କ ପ୍ରଭାବ। ମେଷ ରାଶି ହେଉଛି ରାଶିଚକ୍ରର ପ୍ରଥମ ରାଶି ଏବଂ ଏହାର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ। ତେଣୁ ଏହି ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଚୁର ସାହସ, ଊର୍ଜା ଏବଂ ଜୋଶ ରହିଥାଏ। ଏମାନେ କୌଣସି କାମକୁ ଭୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ସବୁବେଳେ ଆଗରେ ରହି କାମକୁ ନେତୃତ୍ୱ ନିଅନ୍ତି। ନେତୃତ୍ୱ ଓ ସ୍ୱାଧୀନ କର୍ମ। ମେଷ ରାଶିର ଲୋକେ କାହା ଅଧୀନରେ ଦାସ ହୋଇ କିମ୍ବା ଚାପରେ ରହି କାମ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମାନେ ନିଜ ନିୟମରେ କାମ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଚାକିରି ହେଉ କି ବ୍ୟବସାୟ, ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଟିମ୍କୁ ସମ୍ଭାଳିବାର ଓ ଆଗକୁ ନେବାର ଜବରଦସ୍ତ କ୍ଷମତା ଥାଏ। ଧନ ରୋଜଗାର ଓ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ କ'ଣ ରହିଛି? ଟଙ୍କା ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବାରେ ଏମାନେ ବହୁତ ମାହିର। ନିଜ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ଏମାନେ ଭଲ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଏମାନେ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇ କିମ୍ବା ଦେଖା ଶିଖାରେ ଶୀଘ୍ର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦିଅନ୍ତି। ହାତରେ ଟଙ୍କା ରଖିବା କିମ୍ବା ସଞ୍ଚୟ କରିବାର ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ। ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଚାକିରିଆ ଓ ବ୍ୟବସାୟୀ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏମାନେ କାହାର ଚାଟୁକାରିତା କରି ପ୍ରମୋସନ୍ ନେବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ନିଜ ଯୋଗ୍ୟତା ବଳରେ ଉପରକୁ ଉଠାନ୍ତି। ତେବେ ଉପର ଅଫିସରଙ୍କ ସହ କଥା କଟାକଟି ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟରେ ଏମାନେ ରିସ୍କ ନେବାକୁ ଆଦୌ ଭୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଶୂନ୍ୟରୁ ସଫଳତା। ଏମାନେ ନିଜ ଭାଗ୍ୟ ନିଜେ ଲେଖନ୍ତି। କାହାର ସାହାଯ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ନକରି ନିଜ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଓ ସାହସ ବଳରେ ହିଁ ଜୀବନରେ ବଡ଼ ସଫଳତା ହାସଲ କରନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭିଡ଼ିଓର ଶେଷରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମେଷ ରାଶିର ଲୋକମାନେ ନିଜ ଜୀବନରେ କେଉଁ 3ଟି ମୁଖ୍ୟ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ସେହି ମହା ଉପାୟ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳାଇ ଦେବ। 3ଟି ମୁଖ୍ୟ ସାବଧାନତା ହେଉଛି, ପ୍ରଥମ ସାବଧାନତା, ରାଗିବା ସମୟରେ କୌଣସି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅତ୍ୟଧିକ ରାଗ କିମ୍ବା ଜିଦ୍ରେ ଆସି କାହା ସହ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଚାକିରି ବ୍ୟବସାୟରେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସାବଧାନତା ହେଉଛି, ଅତି ଶୀଘ୍ର ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜର ଗୁପ୍ତ କଥା, ଟଙ୍କା ପଇସାର ହିସାବ କିମ୍ବା ଆଗାମୀ ପ୍ଲାନ୍ କାହା ଆଗରେ ସହଜରେ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତୃତୀୟ ସାବଧାନତା ହେଉଛି, ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇ କିମ୍ବା ଦେଖା ଶିଖାରେ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ନ କରି ସଞ୍ଚୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ସିଦ୍ଧ ମହା ଉପାୟ, ଟଙ୍କା ଓ ଶତ୍ରୁ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ। ମେଷ ରାଶିର ଅଧିପତି ମଙ୍ଗଳଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହ ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳବାର କୌଣସି ନାଲି ରଙ୍ଗର ମିଠା କିମ୍ବା ଗୁଡ଼ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଦାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କୁକୁରକୁ ରୁଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ରାଗ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ହେବ, ଶତ୍ରୁ ଭୟ ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଅଟକି ରହିଥିବା ଟଙ୍କା ପଇସା ଶୀଘ୍ର ମିଳିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ କୁହାଯାଇଥିବା କଥାଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଓ ସ୍ୱଭାବ ସହ 100% ମିଶୁଛି, ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ 100% ସତ ବୋଲି ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ମେଷ ରାଶିର ସାଙ୍ଗ ଓ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଏବେ ହିଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।